আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো বাংলাদেশি প্রবাসী ভাইয়েরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, আমি মাসুম আর এই মুহূর্তে কথা বলতেছি দাম্মাম থেকে। আমি গত 2 মাস আপনাদেরকে ভিডিও দিতে পারি না, এই জন্য কারণ আমি ছুটিতে ছিলাম। গত 2-3 দিন আগে আমি দাম্মাম আইসা পৌঁছেছি। তো এখন থেকে ইনশাল্লাহ রেগুলার আপনারা ভিডিও পাবেন। আর বাংলাদেশিদের মধ্যে যারা সৌদি আরবের দাম্মাম, রিয়াদ, জেদ্দা, মক্কা, মদিনা, সৌদি আরবের যে কোনো জায়গায় আছেন, আপনারা আমাদের সেবাগুলো নিতে পারেন। আমাদের এই যে কাজগুলো আসলে এগুলো গ্যারান্টি দিয়ে আমরা করি। আর যে কাজ করতে পারি না ওগুলোর বিষয়ে বলি না, গ্যারান্টি সহকারে করতে পারি যে কাজগুলো ওগুলোর ব্যাপারেই বলতেছি। যেমন ড্রাইভিং লাইসেন্স আপনাকে আমরা 2 দিন দিতে পারবো, উইদাউট এডমিশন, উইদাউট টেস্ট। তারপরে আরও আছে যাদের গ্রুপ আছে, এক্সিটে চলে যেতে চান, আবার নতুন বিষয় আসতে চান, আপনারা এই কাজগুলো করতে পারেন। ফাইনাল এক্সিট যাদের আকামা এক্সপায়ার, ফাইনাল এক্সিটে যেতে চান, আবার নতুন বিষয় আসতে চান, আপনারা এগুলো করতে পারেন। এগুলো আমাদের কাছে চলতেছে। তারপরে অনেকেই সস্তায় ইন্স্যুরেন্স করতে চান, আকামার জন্য ইন্স্যুরেন্স করতে চান। আপনারা ইচ্ছা করলে আমাদেরকে মেসেজ দিতে পারেন। আর আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, নতুন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এইটা, এই যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা, এখানে মেসেজ করবেন। আর পুরানো যে নাম্বারটা আছে ওইটাতে আপনারা কল দিতে পারেন। ওটা হোয়াটসঅ্যাপের জন্য মাঝে মধ্যে ব্লক হয়ে যেতেছে, বুঝতেছি না কেন। তো আর আমাদের যে সেবাগুলো, আরও যে কাজগুলো আছে ওগুলোর বিষয়ে আপনাদেরকে একটু বলি। যাদের আপনার মালগি আছে, মালগিটা ক্যান্সেল করতে চান, মালগি হচ্ছে সাসপেন্ডেড আকামা। যাদের আকামা সাসপেন্ডেড, ক্যান্সেল করতে চাইলে কপিলের মালগি হচ্ছে রুকসা আমেল খুরুজ নেহায়, যেটা কপিলে আপনার 2-3 বছরের আকামা একসাথে সস্তায় বানিয়ে দিছিল আপনারা আগে, এখন আপনার আকামাতে এক্সিট এসে পড়ছে। এরকম যারা ওই এক্সিটটা ক্যান্সেল করতে চান, যারা রুকসা আমেল খুরুজ নেহায় ক্যান্সেল করতে চান, আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আর এটাও কপিলের একটা ওকালা থাকলে, ওকালা বানাই দিলে আমাদের নামে, আমরা কাজগুলো সহজে আপনাদেরকে করে দিতে পারবো, ক্যান্সেল করে দিব, পরে আপনি আকামা বানাইতে পারেন। আরও যে কাজগুলো আমরা করতে পারি, যেমন মৌকুফাল আমেল। মৌকুফাল আমেল বলে যেটা সাসপেন্ডেড আকামা। আকামা সাসপেন্ডেড হয়ে যায় অনেকের, হুরুপ না, এটা হচ্ছে সাসপেন্ডেড আকামা লেখা থাকে চেক করলে। সাসপেন্ডেড আকামা যদি কেউ ক্যান্সেল করাইতে চান, এই কাজগুলো আমরা করি। এগুলো তো কপিলের ওকালা লাগবে, কপিলের পারমিশন লাগবে, আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। বন্ধুরা, আপনারা আমার ভিডিওগুলা এই জন্য শেয়ার করবেন, এই জন্য লাইক করবেন, আর আমাকে ফলো করবেন। কারণ আপনারা, আপনার আশেপাশে এরকম অনেক লোক আছে যারা অরিজিনাল কাজের লোক খোঁজে। এই কাজগুলো অনেক কঠিন, এগুলো সবাই দ্বারা হয় না, সব অফিসওয়ালারা এই কাজগুলো করতে পারে না। যে কাজগুলোর কথা বলতেছে এগুলো আনকমন কাজ, বড় বড় ওয়াস্তা যাদের আছে তারাই করে, সব সৌদিরা এই কাজ করে না। আবার আপনারা জানেন এইসব লাইনে বেশিরভাগই ধোঁকাবাজি হয়। সিটিং বাস, বাটপার ভরা এই লাইনে কাজ না করেই আপনাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যায় বা ঘুরায়, পরে টাকা রিটার্ন করেন না, এরকম না। আমরা আমাদের অফিস থেকে গ্যারান্টি দিয়ে কাজ করি। আমরা 15 থেকে 20 বছর ধরে একই লাইনে কাজ করতেছি। আমাদের সাথে, আমরা কারোর সাথে 2 নাম্বারই করি না, এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। এই জন্য আপনারা বিশ্বস্ত মনে হইলে আইসা অফিসে আইসা কথা বললে কাজ জমা দেন। আর যে কাজগুলো বলছি, কাজগুলা আপনার এখন চলতেছে, যে কোনো সময় বন্ধ হইতে পারে। আর ওয়াস্তার কাজ যে কোনো সময় বন্ধ হয়, যে কোনো সময় ওপেন হয়। আর যাদের হুরুব আছে আকামাতে, শুধুমাত্র হাউস ডেভার, আমেল মঞ্জুরি যারা আছে তারাই রিলিজ হইতে পারবেন। আমেল যারা আছে, লেবার যারা আছে, হাউস ডেভার, আমেল মঞ্জুরি ছাড়া, ঘরের লোক ছাড়া বা মাজরা ছাড়া বাকি যে প্রফেশনগুলো আছে আপনারা যোগাযোগ করেন না, আপনাদের হুরুব এখন ক্যান্সেল হয় না। আমেল যাদের আছে বা আমেল জাতীয় যত, লেবার জাতীয় যত পেশা আছে, যেমন আপনার ড্রাইভার, আমেল, তারপরে কি বলে সেলসম্যান, এই ধরনের পেশা যতগুলো আছে এদের গ্রুপ এখন আর ক্যান্সেল হয় না। ঠিক আছে, আপনারা যোগাযোগ করেন না ভাই, প্লিজ, ডিস্টার্ব করে লাভ নাই। ঠিক আছে, যখন কাজ হবে আপনারা ভিডিও পাবেন। আর আমারা ফলো করে রাখেন। ফলো করে রাখলে আপনার আশেপাশে কারো এই ধরনের সমস্যা থাকলে তারা ভিডিওটা দেখতে পারবো, বা তাদেরকে আপনি বলতে পারেন, কারণ তারা অরিজিনাল কাজ করার লোক খুঁজে পায় না। ঠিক আছে, আর আমি এই যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা আবারও বলতেছি, এখানে দিয়ে দিতেছি নতুন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা। এই নাম্বারটাতে আপনারা যোগাযোগ হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, আর না হলে আমার পুরানো নাম্বারে কল করবেন। ওকে, ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं मासूम और बात कर रहा है दम्माम से। सबको जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। और इस 2 महीने के बाद मैं आप लोगों का सामने आया नया कुछ काम का अपडेट लेकर। 2 महीने तक मैं छुट्टी में था, इसलिए आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखा। अभी से इंशाल्लाह वीडियो चालू हो जाएगा और हर हफ्ते में 2-4 वीडियो आप लोगों का नज़र में आ जाएगा इंशाल्लाह। देखो भाई,
ऐसा कुछ काम मेरा पास चलता है जो सऊदी अरबिया में कोई भी आदमी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं करेगा, ठीक है, किसी बंदा नहीं कर सकता है। ऐसा बहुत काम हमारा पास है। हम गारंटी के साथ 2 दिन में ड्राइविंग लाइसेंस बना देता है विदाउट टेस्ट और विदाउट एडमिशन, ठीक है। और दूसरा जो काम का बात कर रहा है अभी, किसी का मौकूफन अमल है, किसी के मलगी है। मलगी और मौकूफन अमल क्या है इसका समझाने के लिए, उसको देखने के लिए जिसका ये प्रॉब्लम है उसको मालूम है। इस मलगी बोलता है किसी कफिल ने फाइल डिलीट कर दिया, मुक्तबल अमल का फाइल नहीं है और 2-3 साल आदमी को अकामा बना दिया फाइनल एग्जिट लगा के, उसको मलगी बोलता है। रुखसा अमल खुरूज नया भी उसको बोलता है, ठीक है। इस रुखसा अमल खुरूज नया को कैंसिल करके नया करके अकामा बनाने के लिए आप लोग मेरा साथ रब्ता कर सकता है, ठीक है। मेरा भाई गारंटी का साथ करेगा, लेकिन कपिल का परमिशन चाहिए। और एक काम इंपॉर्टेंट, जो काम किधर भी नहीं चलता है, आपको सऊदी अरबिया में एक काम करने वाला बंदा नहीं मिलेगा। ये हमारा पास जो काम चलता है वो आसान काम नहीं है, ठीक है। और इस काम का प्राइस भी थोड़ा ज्यादा होता है। जो काम आसान नहीं है वो काम का प्राइस भी थोड़ा ज्यादा होता है। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है और शेयर भी नहीं करता है, इसीलिए मुश्किल है। हम जो काम का अपडेट लेकर आता हो आपका पास नहीं जाता है मेरा वीडियो, ठीक है। पहला वीडियो को लाइक करो और अपना फायदा के लिए आप वीडियो को शेयर करके अपना प्रोफाइल में रख दो और मेरे को फॉलो करके रखो। देखो मौकूफन अमल क्या है, सस्पेंडेड अकामा भी उसको बोलता है। किसी का अकामा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफिस में चेक करेगा तो उसमें उस लिखा आएगा सस्पेंडेड अकामा। ये सस्पेंडेड अकामा को कैंसिल कराने के लिए कफिल का परमिशन चाहिए, वकाला चाहिए। हम उसको कैंसिल करके दिएगा विदिन 2 डेज, ओके। और विजिट वीजा किसी को चाहिए कफिल के बिना, हाउस डेबर अमल, मंजिली अमल, कोई भी आदमी कफिल के बिना विजिट वीजा निकलना चाहता है वो भी निकल जाएगा। लेकिन विजिट वीजा का अभी एक्सपायरी डेट 1-1 महीना करके 3 महीना रह सकता है सऊदी में, उससे ज्यादा टाइम नहीं दे रहा है, ठीक है भाई। और जवाजत वाला, मुक्तबल अमल वाला कोई भी प्रिंट आउट चाहिए, जैसा केस का प्रिंट आउट, एग्जिट प्रिंट आउट, तारहिल वाला प्रिंट आउट, कोई भी प्रिंट आउट चाहिए, एयरपोर्ट वाला प्रिंट आउट, आप लोग मेरा साथ रब्ता कर सकता है। मेरा वीडियो को एवरीडे देखने के लिए आप लोगों को लाजिम मेरे को फॉलो करके रखना चाहिए। टिकटॉक में फॉलो करके रखो, यूट्यूब में फॉलो सब्सक्रिप्शन करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो और फेसबुक में भी मेरे को जो देख रहे हैं आप मेरा वीडियो को लाइक और शेयर करके दीजिए प्लीज। तो और भी कोई काम है, जहाजत वाला कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग मेरा साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर पहला बंद था, अभी चालू हो गया है। हम मालूम नहीं क्यों बंद था, एक महीना तक बंद था, अभी चालू है। यही मेरा व्हाट्सएप है। सऊदी अरबिया में 20 साल से एक ही नंबर है मेरा, यही मेरा नंबर है, ठीक है। और आप लोग कभी भी मैसेज करो मेरे को, ठीक है, व्हाट्सएप में। कॉल मत करो, ठीक है। कॉल करेगा तो कभी कभी अटेंड नहीं कर सकता हम। तो अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।